Pre, no? Good day po, ito po yung order nyo sa TikTok shop natin. Share po sa inyo pang formata. Yan po yung order number at ito po yung order nyo with string glue. Sabi na, pag-iintaan nito ah. Yan. Amoy, lakas oh. Di ba kayo mo yun? Bakit? Ay mo Matawag sa'yo, Marb. Yes, hello? Hello, good morning. Yes po. Pinadala ko diyang gitara, papalistring. Yun yung last time na yung kulay pula na ito. Ah, okay sir, sige po. Apo. May abali papalistring lang yun kasi naputol na natin. So, bali, ano po ba available na string boss? Meron tayo sir, elixir, merong Clifton. Opo, meron na po. Magkano elixir boss? 790 po. Set na yan. Opo, set na. Tapos may additional lang yung 4 string. Yan na ilagay elixir. Opo, 100. Nadala na po ba? Di ba? Parang hindi pa dumarating sir, wala pang turnover. Okay. Yan po, check natin yung kanyang tunog. Pero pag dumating Okay sir, sige po. Yun lang naman, string lang naman. No? Hindi sir, yun lang yung mga mamayang hapon sir. Tapusin lang namin yung Lazada. sige Yung mga order dito. po elixir boss lang ba? Okay, sige po, noted sir. Okay sir. Kanino niyo pinangalan sir yung booking niya? Ano ba? Kanino niyo pinangalan yung booking? Big po natin eh. Pero paano mo ba i-chat ko na lang? Sige na. Ako nang bahala dun sa number ko yung nilagay mo sir sa booking. Apo, wala naman na lang po. Hindi, yung, I mean, nabook nyo na po ba? Pag sino ba kasi Sa tropa lang. Sige sir, ako bahala dun. Sige po. basta ko Okay po, sige sir. Assess ko na rin sir, mamaya kasi yung fretware natin, hindi naman kami sa warranty. hindi na lang po. Kasi ang bahan nyo na lang kasi Ito yung mga previous nyo. plastic. Baka may naibang plastic lang. Plastic sand sir. Yung dun sa yung kuling puti dun sa harapan. Big guard. May cover lang. Yan. Sa big guard. Okay, sige. Patanda na lang dun sa mga plastic. Okay, sige. Okay po. Bakit siya na lang ako sa talaga to? Sir, anong pangalan nyo? Imaginal. Okay sir. Sige po. Baka gusto nyo baka gusto nyo ipalinis na rin yung fretware nyo. Sige sir, sige. Ako nang bahala. Assess ko na lang, tapos tawagan na lang ito. Okay sir, sige. Okay sir, salamat po. Okay pa, sige. Tawagan na lang ito. Thank you. Yan po nakasilver. Ganito na lang po muna yung video. Salamat po sa pag-order. So, ulitin po.